What's up mga boss? Mag-unbox ulit tayo ng ating Super Selections NBA box. Dahil nakapagbukas na tayo ng mga bossing, patapusin na natin yung pag-unbox. Unbox na natin. Ayan. Mga borders. Okay. Tapos na to. Ayan yung unang box na nabuksan natin. Ito yung pangalawa. Yun. Alright. Let's go. Unahin na natin to. 14 pieces. Okay. First. Ziplock pa nga ni. Damn. 0.9 seconds. Damian Lillard. Sheesh. Ganda. Okay, next. Oh. Ano siya? Hoy! Jersey. Ano siya, oh? This is polyester. Small pero ang laki. Parang pasok sa large. Shish, kumipin ng ano siya, jersey shirt siya, jersey t-shirt. This one, XL. Alright. Ay, grabe, tumatalon talaga yung pusa ko. Ang laki. Ang laki. Jordan. Sabi sa inyo mga boss, marami tayong Jordan eh. Marami pang lalabas niyan dito. Rodman. Dami ko nang naipon na Rodman. Recouture. Milwaukee Bucks. Double XL. Ring T. Damn. It's double XL din. Tyler Hero. Medium. Large. Oh, may cracks sa siya. Ito maganda. Medium. Large. Number 1. Smith. Okay. Michelin-S. So, AOP. Damn. AOP. Orlando Magic. Mirror print AOP. Sheesh. What's this? Let's check this. Let's check this out. Alright. Cat tag. Grabe oh. Sheesh. Mga vintage. Oh. Vintage. See this, 1995. Damn. 2008 oh. Championship, ano? Sino nalo na 2008? Lakers pa. XL. Raptors. Ganda.
Black Mamba. Oh. Nice, nice. Shellness. Uy. Grabe, oh. Embroid, oh. Embroid. Wow, embroid. Patch embroid. Sheesh. Ang ganda. Hardwood Classics. May shellness. Ganda. Yan, mga boss, ha. Abangan nyo yan. Lahat yan, mga boss. World. Itong world. World. Ay, Hachimura. Rui Hachimura. Bakit world? Ano namang world na ano? Mga boss, bakit world? Anong team to? World naman nakalagay. Search ko yan. Faded na siya. Crack prints. Crack prints. Kobe. Ano na siya? Faded. Atlanta. Trae Young. Sabi na eh. Trae Young. Damn. Nakakuha na naman tayo ng ganito. Yes. Let's go. Mas maganda to ngayon. Oo, mas maganda to ngayon. Sheesh. Sheesh. Medium. Mas maganda to ngayon. Solid. Uy, ganda. Medium. OG logo. Ah, Nowitzki. Nowitzki. Uy. May naghanap sa akin ng ganito dati, pero hindi na siya nagpi-PM. Pabid na lang natin. Ay, ganda. Faded tag. LeBron James. Lakers. Uy. Ganda. Phoenix Suns. OG logo. Uy, ganda. Ang ganda. Grabe le. Dami natin Jordan, mga boss, oh. Sheesh. Ipunin ko lahat ng Jordan, mga bossing. Papakita ko sa inyo lahat. Simula pa nung pinakaunang box. Okay. Sando. Tech vintage. Gagi, pambata. Para medium lang. Vintage, oh. Sando. Muscle-T. Halo-halo to, mga boss. Mga gems talaga. Super selections. Hindi na yata matanggal yan. Ganyan na talaga yata siya. 1997, 1998. Uy, AOP again. Sheesh. 76ers. AOP. Oh, mirror print AOP katulad ng Orlando Magic. Laki. Fabre. Double XL. Fabre. Uy, liit. Kung gano'ng kalaki, gano'n din kaliit. Medium. Ganda. Embroid, oh. Meron akong nakuha ganito na Dolphins. Nabenta ko na. To Raiders. Gold tag, oh. Damn, ganda. 1995. Gold. Grabe, oh. Okay, next. American's favorite. Oh. Pinutulan siya. Oh. Inano siya, oh. Ginawa siyang crop top. Oh. Ay, sayang, ganda pa naman. Di bali, makakanap tayo ng ano niyang buyer. Bad boys, bad boys. Oh, di ba? Bad boys, bad boys. Vintage. Shirt Explosion, 1994. 1994. Mga vintage to, ah. Nets. This one, gold tag. May pre-vintage. Ganda. Rip City. Large.
2003 champions. What is this? This is Raiders. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Uh-huh. Damn. Kaso may butas. Gagawin natin dito. Pero ang ganda. Huh. Ang dami. Ayan, Lightning Raiders. Nung era. Jordan again. Ganda. Ganda. Ang ganda. Kagi. Tie-dye. Oh, tie-dye din. Ay, grabe. Crack prints. Crack prints, pero maganda. What's this? Laki naman na ito. What the? Tweety Bird! Looney Tunes! Wow! Yung era. Wow! Grabe. Oh, ganda. Ganda. Okay, next. Vintage. The Champs. Caricature. Ah, dami na natin na ipo. Rodman, shish! Rodman. Ang ganda. Double XL. Seager. Lakers. Bryant. Ay, ang ganda naman ng kulay. Olajuwon. Ay, ang ganda ng kulay. Oh, dalawa ulit. Yung isa, Raiders. Ito naman, 49ers. Barrett. Ganda. 1990. Terozan. Raptors. Damn! Ito yung ano. Rare color. Oh, shish. Right. Uy! Redick! Coach! Coach na ano? Si Redick. JJ Redick. Coach na Lakers. Durant. Ah. Cavaliers. Sacramento Kings. Simula, puro maliliit yung mga ganito natin Grabe oh. Martin. New Jersey. Ganda. 2XL na. Uy, ang ganda rin na ito. Parang tulad nung isa. Climalite. Grabe, kumikinang o jersey t-shirt. Long sleeve. Jordan. Ay, grabe. Ay, grabe, ang ganda. Oh, ha? Dalawa. Jordan ulit, oh. Long sleeve. Dami long sleeve, ah.
Jordan na naman. Jordan na naman. Long sleeve. Damn. Uy, ang ganda. I-out natin lahat yan mga boss. Huwag kayo mag-alala. Uy, long sleeve. Uy. Luka. Sheesh. Ang ganda. Ang ganda shit. Oh, ganda. Parang akin na lang. Ah, ganda. Jordan na naman. Sabi sa inyo mga boss, ang daming Jordan dito eh. Puro mga long sleeve oh. May kumukuha pa sa inyo mga long sleeve mga boss. What's this? Anyway, next. XL Gasol. Okay. Uy, another. Uy, East. Bakit East? Sino to? XL. Ah, LeBron James. Nice. Okay, marami na tayo mga mga boss. Mga all-star oh. Mga mga Y2K, mga bossing. Bango. Ang ganda. Ang dami nating nakuha ang ganito mga boss. Uy, ang ganda, grabe. Yung shiny shimmering yung ganda. Oh, another one, no? Miami Heat. LeBron James, syempre. Oh, grabe. See this? Uy, meron ulit. Dalawa na ganito natin Small to. Okay, see. Oh. Western Conference Champions. Oh, laki. 2XL. Grabe, laki. Wow. Grabe, oh. Saints. Grabing graphics, oh. Nakakatakot. Grabe. Vintage nga ni. Hit. Whiteside. Oh, Whiteside. Nuggets. Number 3. Large. Lawson. Chicago. Di na masyadong makita. Pero Adidas siya. Parang 2XL. Boozer. Ganda. Jersey. Uy, laki na naman. Damn. Ayan mga boss, may naghanap pa sa inyo ng mga baseball, NFL jerseys. Ayan. Meron tayong mga limited stocks mga bossing. Mga solid mga boss, mga big size. Okay. Lakers. Okay. Lakers. XL. Wall. John Wall. Davies. Ito yung shorts. Just on. Freebie lang naman yan. Vintage. Cardinals. Embroid to. Grabe, embroid patch. Oh. Grizzlies. Oh, I see. Ito pala, oh. Super crack prints. Pero, to mga boss? Sobrang rare ng number 8 na Kobe Bryant. Bihira lumabas, pero super crack prints na siya, oh. Grabe yung pagka-crack prints. Na siya? Overused na masyado yung kanyang print, pero still, rare ang number 8 ng Kobe Bryant. Kasi dyan siya nagsimula. Number 8. Wait. Wait. Meron na tayong LeBron na ganito, Miami Heat. Tapos ngayon, Wade. Tapos meron din tayong Dirk. May rin tayo. Ano yun? The Rose. Ganyan. 2001. Iverson. Ganda. Okay, next is uy. Jersey na naman. Damn, ang lalaki talaga mga boss. Grabe. Ang lalaki talaga. Pang big boys. Grabe, oh.
Pang big boys. Uy, chronic! Damn! Chronic. Uy, ang ganda. Ganda. Uy, chronic ulit. Seminoles. Vintage. Lahat ng mga vintage. Hornets. Huh! Nakikita niyo yan. Wait. Okay. Oh, nakikita niyo mga boss kung gaano kadami, oh. Eto, nakikita niyo. Grabe. Shit. Damn. What the? Single stitch, oh. Nakikita niyo yan. Wow. Damn. G-hip truck. 2XL. Made in USA. White socks. Jordan. Ganda. Damn! Another Rodman! Ganda. Sheesh! Adiros. Na New York. Oy! Damn! Pangalawa na tong kulay orange na ganito mga boss. Carmelo Anthony na color orange. Oh, another jersey mga bossing. Ang dami ko namang jersey. Oh. So may gusto dyan mga boss, oh. Baka may naghanap sa inyo. Ito pa. Oh. Ito pang ano to, mga pang medium size. LA Kings. Ito na pagka Portland dito. Pau Gasol, oh. All-Star. Dallas Cowboys. Okay, okay. 2014. 2014. D-Rose. Another D-Rose. Ang ganda. Another D-Rose. Another D-Rose. Another D-Rose. Sheesh. Manawa. Ay, D-Rose ba? Tapos meron pa akong mga collections doon ng mga D-Rose. The Big Tree. Miami Heat. Kobe. Ganda. Leonard. Kawhi Leonard. Ganda. Oh, Carmelo Anthony na Jordan. Melo Jordan. Suns. Oubre Jr. Oubre. Johnson. AI. Nijum. Davis. Lakers. AI. Ba, mga boss? Solid. O, gabundok na, mga bossing, oh. O, kasing ano ko na. Ito na sa ano, malapit na sa kiligili, oh. Dami, oh. Yan. Ah. Ganda naman na ito. OKC. The Loud City. Oh, ito na yung mga Jordanots. Ganda. Ganda. Kings. Sabonis. Damn. Ayaw ah. Yun. Sabonis. Puro mga medium. Pero ang laki, oh. Oh, ganda. Wow. Grabe, ang ganda. Kyrie. Nakakuha na ako ng gento, ah. Ba't may gento na naman ako? Oh, Bulls. Meron na ako nakuha ng gento last time.
Rip Curl. Ah, Jamorant. Ay, grabe. Oh. Collaboration, no, ng Rip Curl, oh. Collaboration, no, Jamorant. Lolo Bron in the house. Okay. 9. Ah, Parker. Damn. KD. KD. Oh. Ilan na? Ilan na? Isa. Asa na yung una? Ito yata. Ito. Ito. Pangatlo. Sheesh. Sheesh. Damn. Tatlo. Mighty Ducks. Uy, may ano siya. Ang tawag doon? Breakthrough. Carmelo. Next. Small. Caricature, oh. Ganda. Oh, caricature again. 2010 caricature. Sheesh! Marami na akong caricature, mga boss. Nag-iipon din ako lang ganito. Papakita ko sa inyo. Yung 20 by 27 yung dimes ni ano, boss, oh. Ni Jung, oh. Sheesh! What's this? Oh, ba't may ganito ako? Imbit? How did I get this? Did I mine this? Right. Phoenix. Uy, grabe naman to embroidered, oh. Patch embroidered. Oh, pati rin pala to ang likod niya. Ang ganda, grabe. Patch embroidered, oh. Steve Nash. Sheesh! Ang ganda. Ang ganda, mga boss. Oh, embroidered, oh. Crack prints, pero ano siya, mga bossing, vintage, ano siya, vintage look. Vintage look. Damn. And this is Steph Curry. Medium. Ganda. Okay. Oh, ganda. Oh, ito na nga yung ano, yung partner ng shorts. Ayan, oh. Kita ko na. May shorts tayong ganito, mga bossing. Yan, ibibenta ko siya ng partner. Abangan nyo yan. Damn. XL. Ito yung freebie ni boss. Freebie sa atin. Okay. Oh, did I get this? Okay. Favorite. Okay. Oh, Jordan. Okay. 2012 championship. Yummy hit. Lebron. Ay, Lebron. Ano? Kobe. Sorry. Kobe. Lakers. Uy, may ganito tayong, ano, diba, Mavs? Tapos may Lakers tayo. Sheesh! Ganda. Oh, this one. The Memphis. Ganda. Uy, ganda. Oh. Ganda niya, ah. Uy, XL. Uy, ang ganda naman. Size large. Chokik. Size large. Ganda. Oh, Jamorant.
Okay. Last na, mga ano na to, mga gems. Another gems. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Ayan, nakita nyo yan? Mga gems. Oh, ha? Damn. Damn. Kita nyo yan. I-unbox na lang natin to sa ano, next video mga bossing. Ang dami oh. Dami oh. Dami oh. Ay, grabe siya. Unbox natin to sa next mga bossing, next video. Okay, mga bossing, unbox natin to sa next videos. Thank you.